Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan membaca Al-Hamazat dalam qiraat Ibnu Katsir pada surah Al-Baqarah juz kedua pada ayat 142, may yasha'u ila siratim mustaqim. Kita ambil hamzah saja. Ibnu Katsir ala wajhain. Ibnu Katsir membaca dua wajah, bi ibdalil hamzati tsaniyah wawan maksurah, dengan menggantikan hamzah yang kedua dengan waw yang maksurah, sehingga dibaca yasha'u ila siratim mustaqim wa huwa al-muqaddam lil bazzi. Kemudian kumbul wa tashil wa huwa muqaddam lil kumbul. Jadi dia dua wajah, boleh ibdal, boleh tashil. Kalau tashil kita baca yasha'u ila, yasha'u ila, bacakan dengan tashil. Kemudian kata sirah, Bazi membaca sad sirah, sedangkan kumbul membaca dengan sin sirata. Ila siratim, ila siratim mustaqim, dan ila siratim mustaqim dalam riwayat kumbul. Kemudian pada ayat fazkuruni azkurkum, karena pada hamzah itu hamzah yang berbaris fathah, maka ya mutakallim di sini diberi baris fathah. Fazkuruni yazkurni, fazkuruni azkurkum, fazkuruni yaz'arkumu. Kemudian pada wala tattabi'u khutuwati syaitan, khutwat al-bazi bi iskan ta dengan sukun ta ma'al qalqalah, khutwat. Kemudian pada kata famanitturra pada ayat ayat 173 dalam surat Al-Baqarah, famanutturra, ini karena utturra asalnya hamzahnya adalah berbaris dhammah, maka dia dibaca dengan nun, baca dengan dhammah. Laisal birrah dalam ayat 177 surah Al-Baqarah, Ibnu Katsir membaca dengan dhammur ra, laisal birru, laisal birru. Kemudian kalimat Quran dibaca dengan Al-Quran, ya, fihil Quranu huda. Al-Buyut dibaca dengan Al-Biyut. Ini dalam surat Al-Baqarah 189 ada dua tempat Al-Biyut, Al-Buyut menjadi Al-Biyut. Fala rafasa dalam ayat 197, fala rafasa wala fusuqa, dibaca dengan Ibnu Katsir membaca Ibnu Katsir bitanwinin dhammun, bitanwini dhammin ma'al idgham, ma'al idgham. Jadi kita baca fala rafathun wala jidalun wala fusuqun wala jidal. Jadi dibaca dengan idgham bigunnah. Kemudian pada kalimat fisilmi dalam ayat yang 208, ya, dibaca dengan as-salmi, Ibnu Katsir bi fathil sin, fathahkan sin. Kemudian khutwat dibaca dengan khutuwat, dibaca dengan khutwat. Al-Bazzi yang bi iskanit ta ma'al qalqalah, sedangkan kumbul sama dengan hafaz, yaitu khutwat. Pada kalimat yasha'u ila, yasha'u ila, nah, Ibnu Katsir ala wajhain, ada dua wajah membacakannya, bi ibdalil waw hamzati tsaniyah, dengan membacakan waw, dengan menggantikan waw yang kedua, menggantikan hamzah yang kedua dengan waw yang maksurah yang berbaris kasrah.
yasha'u wila wa huwa al-muqaddam lil bazzi wa tashil wa huwa al-muqaddam li kumbul. Jadi bisa dibaca yasha'u wila dengan ibdal menurut Ibnu Katsir, yasha'u wila yang kedua adalah dengan tashil. Sedangkan al-bazzi lebih utama iaitu ibdal, sedangkan kumbul lebih utama adalah tashil. Kemudian pada kata sirata itu al-bazzi sama dengan hafaz dengan sad, sedangkan kumbul dengan sin, sirata. Rahmah wa rahmatullah ulaika yarjuna rahmatallah. Ketika diwakaf kepada kata rahmata menjadi rahmah. Ya, Ibnu Katsir waqfan bil ha dengan ha. Pada kata la'anatakum dalam surah Al-Baqarah ayat 220, al-bazzi biwajhain, bazzi dengan baca dua wajah, iaitu bitashil hamzah. Kita baca jadi la'anatakumu wa huwa al-muqaddam atau wa bi tahqiqiha, boleh juga ditahqiqkan hamzah jadi dibaca dengan la'anatakum. Sedangkan kumbul sama dengan hafaz la'anatakumu. Ya, la'anatakumu. Huzwa ayatillahi huzwa wa la tattakhizu ayatillahi huzwa. Kata huzwa Ibnu Katsir bil hamzah badal waw. Ya, Ibnu Katsir membaca dengan hamzah huzua sebagai pengganti waw, kemudian ni'mah wazkuru ni'matallahi alaikum. Ketika diwakafkan pada nikmah maka dibaca nikmah, nikmat dibaca dengan nikmah ketika wakaf. Tudarru la tudarra walidatun dibaca dengan la. Ibnu Katsir bidhummir ra, la tudarru. Kemudian pada ataitumu, pada ataitum was iza sallamtumu ma ataitumu. Ya, ataitum iza sallamtum ma ataitum. Ibnu Katsir membaca dengan bihasbil alif menjadi iza sallamtumu ma ataitumu. Pada kalimat min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum, ini ketika diwakafkan diwasalkan, Ibnu Katsir bi ibdalil hamzati ya'an, menukarkan hamzah dengan ya maftuhah. Ya, an-nisa'i iyau aknantumu. Pada kata qadaruhu menjadi qadaruhu, ma'an ada dua tempat, iaitu bi iskanin. Ibnu Katsir bi iskanid dal, sukunkan dal ma'al qalqalah, qadaruhu. Qadaru menjadi qadaruhu. Wasiyatan li azwajihim, ini dalam ayat 240. Ya, Ibnu Katsir bitanwini dhammin badalal fathah, dengan mentanwinkan dhammah sebagai pengganti fathah. Wasiyatun wa wasiyatul li azwajihim. Kemudian pada kata fayudha'ifahu, ya, dalam ayat surat 245 menjadi fayudha'ifuhu. Ibnu Katsir bihadzil alif wa tasdidil ain wa dhammil fa. Kemudian kata wa yabsutu, kalau kumbul sama dengan hafaz dengan sin, sedangkan al-bazzi dibaca dengan sad wa yabsutu.
Kalau kumbul sama dengan hafaz, diganti dengan sin. Kemudian kata wurufah, wurufatan biyadi, ya, Ibnu Katsir bi fathil ghain, ghurfatan biyadi. Kemudian kata kudus bi ruhil qudus, Ibnu Katsir bi iskanid dal, qudus bi ruhil qudus. Kemudian pada ayat 254, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, Ibnu Katsir bi fathil akhir fihin badul tanwin. Jadi dibaca bai'a fathah, khullata syafa'ata, badul tanwin sebagai pengganti tanwin. Kemudian nunshizuha, kaifa nunshizuha, Ibnu Katsir birra badul zai, badul zai dengan ra sebagai pengganti dengan zai, menjadi yunshiruha. Kemudian ayat berikutnya iaitu 260, arini rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibnu Katsir membaca bi iskanir ra ma'af tafakhumiha, iaitu disukun ra dengan tafkhim, aruni. Kemudian wallahu yudha'ifu, ya, wallahu yudha'ifu. Kemudian pada kata bi rabawatin, Ibnu Katsir bi dhammir ra bi rubawatin. Kemudian kata ukulaha, ya, Ibnu Katsir bi iskanil kaf, uklaha. Kemudian pada wala tatayammamul khabith, Al-Bazzi kalau kumbul sama dengan bacaan hafaz, sedangkan Al-Bazzi bi tasydidit ta, asalnya tatayammamu waslan ketika wasal ma'al mad lazim. Jadi kita baca wala tayammamu. Kemudian pada kata nukaffir wa yukaffiru ankum, dibaca wa nukaffiru bin nun wa dhammur ra, dan dengan nun ditukar dhammahkan ra. Pada kata yahsabuhumul menjadi di Ibnu Katsir bi kasri sin, yahsibuhumul. Kemudian pada kata wa antasaddaqu dalam ayat 281 menjadi wa antasaddaqu, Ibnu Katsir bitasdidis sad, dengan mentasdidkan sad. Minasyuhada'i antadilla, Ibnu Katsir membaca bi ibdalil hamzati tsaniyah ya'an maftuha, dengan menukarkan hamzah yang kedua dengan ya yang maftuh. Asyuhada'i antadilla. Kemudian pada syuhada wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Wali Ibnu Katsir wajhan, ada dua wajah, minat thayyibah, dari thayyibah, yaitu membacakannya, ya, wajhan, yaitu menukarkan hamzah kedua dengan waw yang maksurah, minasyuhada'u widza, wa huwa muqaddam li Bazzi, wa huwa muqaddam, ya,
Ibnu Katsir wa huwa muqaddam. Kemudian yang kedua dengan tashil wasyuhada'u idza, ya, pada ayat illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha, ini takunu merupakan amil nawasikh, tetapi Ibnu Katsir menjadikan dia adalah fi'il tam. Jadi kita baca antakuna tijaratun hadiratun. Ibnu Katsir bitadwinid dhamm fihima, pada keduanya. Kata furuhun, kata farihanum maqbudah dalam surat halaman terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca faruhunun maqbudah. Kemudian pada kata fayawfiru liman yasha menjadi fayawfir. Begitu jauh wa yu'adzibu man yasha fayu'adzib. Ibnu Katsir bisukunir ra wal ba wa bil izhar ma'al qalqalah yu'adzib fayaghfir ma'al qalqalah ba. Demikianlah al-hamazat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah pada juz 2 dan sampai akhir. Wallahu a'lam.